आपण मैंने निहाती कमेंट करी कहे यहाँ कौ गचर फल आउ केते बढ़िया साउंड दौर आपण मैंने भाभी पारे मुझे हलाऊँगी ये गच को आपण मैंने देखु देखो कौ भाया साउंड दौर पूरा झुणु झुणु साउंड हो पवन हला कौन से जोर साउंड हो तो यहाँ रही रास्ता आम रास्ता साइड रे बो मु आ पुओ ठिया होइछु सांग मैंने देसी गाँ गहली पाचिला भंडा खाइले देहर प्रबल बल आसो। हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग मैंने आज सकाल सकाल गाँवली भिडियो आपण मानक वेलकम सांग मैंने शीत दिन चलीगला खरा दिन आरंभ है सकालू सकालू शीतरे जो खरा टिके आम डहल विकल होगी बाहर बसुले एबे से ही सकाल आदतटा रही जाइए कि सकालू सकालू खरारे बसिले आम पिठी जो तते दे आहा सीझीगला भाया लगुच सांग मैंने जिते समय आगुक आगू बढ़ुची खरार तीव्रता बढ़ी बढ़ी चलती तो तारी भितर आम गाँवली भिडियो आरंभ करदेचु गाँ गहली माहौल टे खरा दिन अलग प्रकार रुहे कहीं घर बाड़ी सबकि सुखिला पूरा माने जिते नटी नुटा जहाँ सब माड़िकी रही सब सुखिकी पूरा पूरा चिकमिक देखा जाऊँ से चिकमिक दुनिया रे आमे पूरा एंजॉयमेंट करके आगुक आगुक बढ़िया सांग मैंने गाँ गहली रे जो खरार तातीटा रुहे तो जोठी जमती गाँ गहली बेसिकाली गछपत्र रुहे से गछर छाई आ माटीर बास्ना टिके नियारा रही था गाँ गहली सहर मान तो सब पिचु हो गलानी आउ गाँ गहली बेसिकाली माटीर बास्नाटा ही आसी थाए खरा दिने आउ जो दक्षिणी पवन हो गोटे तरफा बहुत पूरा धोईकी जीव आमको तो सांग मैंने लेट करवानी भिडियो टी आगक बढ़ेगा आज भिडियो बेसिकाली सेमती किसी ना कि सेमती अच्छी कहीं गाँ गहली भिडियोटे जो आनंद दिए सांग मैंने बेसिकाली आउ जहाँ टॉपिक ऊपर वीडियो करी आपण मैंने से आनंद पाई परिबेनी से वीडियो रु तो आसंतु आउ लेट करवानी ये गाँ गहली माहौल गाँ गहली को जो मैंने भल पाँच गाँ गहली गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाऊ तो आगक बढ़िया आसंतु गाँ गहली वीडियो आपण मानक वेलकम जय जगन्नाथ चलो माड़ी चलो सांग मैंने देखो आज वीडियो आरंभ आपण मानक गोटे भल उपचार देखौछि तो यहाँ रही देसी बासंग गछ सांग मैंने गाँ गहली प्रायतः ये बासंग गछ मिले आउ शरीर में बहुत प्रकार रोग प्रतिरोधक यही बासंग गछर फूल एवं पत्र व्यवहार करा जाय थाए सांग मैंने जो मैंने गाँ गहली रही देसी उपचार जानी कि से निहाती जानी बासंग गछ कौ कौ कारण रे मनीष शरीर में कौ कौ रोग व्यवहार करा जाय थाए तो जो मैंने जानी निहाती कमेंट करके कहे तो मु तो बेसी किसी जानी किंतु बहुत रोग यही सब जिनस यूज हुए देसी उपचार भाव में तो आपण मैंने जो मैंने जानी कमेंट टे करेंगे तापर आमर ये भरपूर आवेलेबल रही है यहाँ रही आम बाड़ी तो देखिपे गाँ गहली सौंदर्य कौ टाइप रही पूरा हरा भरा आपण मैंने जो आड़े देखुए खरा पड़ानी खरार तीव्रता जिते बढ़ी चली बारी घर सब सुखिला सुखिला देखा जाऊँगी तो देखिपे आ नुआ नुआ पत्र भी यही दिन कौन ओ भाई गोटे बग उड़ी पलैला हे ताकू धर 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 ताकू तो सांग मैंने देखिपे बहुत सारा नटी नुटा अच्छी आ किछि दिन पर ये सब सुखिकी टाण हो जाइथिबो आ सबू खाली माटी माटी माटीर बास्ना माटीर महक माटीर सुगंध सब ये गाँ गहली आउ किछि दिन पर मिलिबो आ सर्वदा एमती माहौल जमिकी रहिबो गाँ गहली तो आसंतु आगु को बढ़िबा एटा रही आम छोटिया कुतुड़ ए जुआड़े देखिबो खाली बग अरे हे देखुछन तो गाँ गहली ये पक्षी मानकर बास सांग मैंने सहर बजार तो एत सब सुविधा नहीं से रही तो गाँ गहली जुआड़े देखिए खाली पक्षी मानकर बास यहाँ रही आम कमला गछ कौन छिड़ेली पक्षी मानकर बास यहाँ रही आम कमला गछ भल छिड़िला रे कथार कथार छिड़े दूसरी कथाटा को सांग देखो कमला गछरे छोट छोट फूल आसला कौ आड़ बड़ बड़ फूल अच्छे मुझे कही बड़ बड़ सब छोट छोट आर फूल तो मुझे कंदी संदी पूरे फोन टाक देखा कौटी रही फूल आपण मैंने देखिपे यहाँ रही कमलार फूल देखु धला धला देखा पत्र नेली फूल धला सांग मैंने गाँ गहली एमती हैंडल कल कि मार्च कमेंट कर यही कल मारे आम छुआ बेले बहुत गाधेचु ए सब सहर मानक बोरिंग होगा टैप होगा किंतु गाँ गहली आम एमती ही कल मारिकी गाधाऊ बाल्टी एमती थोईकी मुंडे एमती सब ढाल जहाँ थी मग फग थोईथु पानी टिके बहु बहुत मजा कर अँला खिया होपटे पानी मगा हो गाधुआपाई तो आसतु ए पानी मारिकी गाधे पड़िया ये अँला खाईदे खाली पेटर अँला सकाल सकाल गाँ गहली टे मिले अँला खाइले ता टेस्ट टे अलग आनंद अलग मजा अलग पानी फुल हो गले
ଗାଧେଇ ପଡି ଆଉ କଣ ସେଗୁଡା ଦେଖେଇବି ନା କଣ ଆଗକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଶୀ ଗାଁ ଗହଳି ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ବଳ ଆସିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ଗହଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ଗଲେ WWE ଖେଳିବି, ସରି ସମସ୍ତେ WWE ଖେଳନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଡି ଏଫ୍ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସବୁ କିଛି ଖେଳିବି ଖାଲି ଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପୁଲ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରରୁ ମୁଁ ନିଜେ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି। ତ ଖାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପୁଲ କାମୁଡ଼ିକି ଖା, ଅଙ୍ଗୁର ଚିପୁଡ଼ି ଖା, ଅଙ୍ଗୁର ତ ନାହିଁ ଆପୁଲଟାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେବା। ସେଇ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଗଲାନି ଆଉ। ମୁଢ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଢ଼ି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମୁଢ଼ି ଆପଣମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତୁ ନା ନ ପାଆନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ପାଇବେ। ପଖାଳ ସଜାଇଥିବ ପଛେ ମୁଢ଼ି ଘରେ ଥିବ, ପଖାଳରେ ପକେଇକି ଆମେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ ଖାଇକି ପୁରା ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡା ଖାଇଲା ପରେ ଖାଲି ହେକୁଟି ହେଉଛି। ଖାଇଦେବି ନା, ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କଣ? ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଥିଲି ତୋର ନା ଆଉ। ତୁ ତ ସବୁ ଉଡ଼େଇଛେ, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି କଣ? ଖାଇଲିନି କଣ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଖାଇଲିନି ନା, ନହେଲେ କଣ ଛାଡ଼ିବି ନା। ତୁ ତ କଣ ଏତେ ସବୁ ମିଠାଇ ଧରିସାରିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ତରହ ଖାଇବି। କଡ଼ କଡ଼ କରିକି ଖାଉଛି ରେ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆପିଆ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯାଇଥିଲି, କିଛି କାମ ଥିଲା ବାହାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯାହା ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋ ଭିତରେ ତାଜା କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ ଦେଉଛି, ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ଜୋରରେ ହେଲାଣି, ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ, ମାନେ ପାଉଁଜି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଦିଏ ଆଉ ଛୁଆବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଝୁମୁକା ଭାବରେ ଖେଳେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଖରା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ରୋଡ଼। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଚୁ ରୋଡ଼, ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ରୁଣଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଦେଉଛି, ଓହୋ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ସତରେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ବୋହୁଟେ ଘରେ ଛମ ଛମ କରିକି ଚାଲିକି ପଳାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ନିହାତି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି, ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗଛ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଳର ନାଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ କରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରୁଣଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଫଳ ପୁରା ଗଛ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫଳ, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି। ମୁଁ ଟିକେ ହଲଉଛି ଏଇ ଗଛକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ପୁରା ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ସାଉଣ୍ଡ। ଓହୋ ପବନ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ରାସ୍ତା, ଆମେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଏତେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ଦେଖୁଛି। ବୋଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ହେଉଛି କହିଲୁ? ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି? ପୁଅ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? ପୁରା ପାଉଁଜି ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଓ କେଉଁ ଫଳ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ପୁଅ କହିଦେଲୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଫଳ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ପବନଟା ମସ୍ତ ଦେଉଛି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।